हेलो हाय नमस्कार आशा करे आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे। आज आम आलोचना करिबा 30 टी जनरल नॉलेज रो प्रश्न उपरे। आपण मानको पई प्रथम प्रश्न हेउची ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स केबे नूतन बाटालियन घोषणा करगला। आपण मानको पई ऑप्शन दिया गला जुलाई 2025, जून 2025, सेप्टेम्बर 2025, अगस्त 2025। आपण माने चिंता करी यार सठिक उत्तर देवाई चेष्टा करते। समय दिगला आपण मानी आउ यार सठिक आंसर ऑप्शन ए जुलाई 2025 रे नूतन बाटालियन घोषणा करागला। परवर्ती प्रश्न ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन प्रति लिटर डायरी रो मूल्य केते वृद्धि घोषणा करा जायछि। आपण मानको पई ऑप्शन दिगला 2 टंका 3 टंका 4 टंका 1 टंका। आपण मानको पई समय वर्तमान दिगला तले एहार सठिक आंसर ऑप्शन ए 2 टंका वृद्धि करा जायछि। परवर्ती प्रश्न आपण मानको पई ओडिशा सरकार भूमि श्रेणी किंबा मालिकाना प्रकार केतेरु कम करने को प्रस्ताव देइछन्ति। आपण मानको पई ऑप्शन दिया गला 7000 प्रकार 27 प्रकार, 5000 प्रकार 50 प्रकार, 3000 प्रकार 30 प्रकार, 6000 प्रकार 60 प्रकार। आपण मानको पई समय दिया हरिछि आ एहार सठिक आंसर ऑप्शन ए 7000 प्रकार 27 प्रकार को प्रस्ताव देइछन्ति कमेवा पई। परवर्ती प्रश्न आपण मानको पई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रो प्रकाशित तथ्य अनुसार 2024 नवेम्बर रु 2025 जून पर्यंत ओडिशा रे प्राय केते जंटी बनफायर घटी। आपण मानको पई ऑप्शन दिया गला 15000, 20000, 27000, 120, 30000 रही। आपण मानको पई समय वर्तमान दिया सरीची आ यार सठिक आंसर 27120। परवर्ती प्रश्न आपण मानको पई रही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी सह ओडिशा सरकार क्यों प्रकल्प आरंभ करिछि जहाँ ब्लू इकोनॉमी ऑफ मेराइन बायोटेक उपर केंद्रित। OMBRC, ब्लू ओडिशा मिशन, मेराइन ओडिशा इनिशिएटिव, कोस्टल इनोवेशन ओडिशा। आपण मानको पई समय वर्तमान स्टार्ट हला। आउ यार सठिक आंसर ऑप्शन ए OMBRIC। परवर्ती प्रश्न आपण मानको पई रही इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन पारादीप रे किपरि प्रकल्प पई 610 बिलियन विनियोग करने को योजना करुछि। आपण मानको पई ऑप्शन दिया गला प्लास्टिक उत्पादन, नाफ्रा क्रैकर प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा प्रकल्प, चंबा दीडी आइन फैक्ट्री। आपण मानको पई समय वर्तमान दियाइछि आ यार सठिक आंसर ऑप्शन बी नाफ्रा क्रैकर प्रोजेक्ट। परवर्ती प्रश्न बा 7 नंबर प्रश्न आपण मानको पई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन केउ जिल्ला रे 610 बिलियन नाफ्रा क्रैकर प्रकल्प योजना करुछि। आपण मानको पई ऑप्शन वर्तमान दिया गला भद्रक, पारादीप, कटक, गंजाम। आपण मानको पई समय वर्तमान दिया गला। यार सठिक आंसर ऑप्शन बी पारादीप। परवर्ती प्रश्न उपर दृष्टि आकर्षण करने चाहिए ओडिशा कौशलित डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी योजना केते कोटी मूल्य अनुमोदन मिली। आपण मानको पई ऑप्शन वर्तमान दिया गला 900 कोटी, 1113.5 कोटी, 1500 कोटी, 2000 कोटी। आपण मानको पई समय स्टार्ट हला। ताले यार सठिक आंसर ऑप्शन बी 1113.5 कोटी। परवर्ती प्रश्न बा 9 नंबर प्रश्न ओडिशा रे लो प्रेशर सिस्टम क्यों स्वभाव परिणाम को
ନେଇ ସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ଘୋଷିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ବନ୍ୟା, ଚରା ଆକ୍ରମଣ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମ୍ଭାବନା, ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଗଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମ୍ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। 2025 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଗଲା 1 ଜାନୁଆରୀ 2025, 1 ମଇ 2025, 1 ଅପ୍ରିଲ 2025, 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, 1 ମଇ 2025। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା କିପରି ପ୍ରକଳ୍ପ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଗଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ସହର ବିକାଶ ଯୋଜନା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ସହର ବିକାଶ ଓ ଯୋଜନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍କିମ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି? 900 କୋଟି, 1113.50 କୋଟି, 1500 କୋଟି, 2000 କୋଟି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆ ସରିଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, 1113.50 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 10 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯୋଜନା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି? ସୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦକ୍ଷତା, ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ, ମହିଳା ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି। ସମୟ ଦିଆ ସରିଛି। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପରିଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆରୋଗ୍ୟ ହିସାବରେ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଳ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆ ସରିଛି। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ଆରୋଗ୍ୟ ସେବାର ହିସାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହା ଆନୁମାନିକ କେତେ ଜଣ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ? 50,000, 1 ଲକ୍ଷ, 1.5 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, 1 ଲକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯାନଚଳନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଦିମ ତସ୍କରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନବ ତସ୍କରର ସମ୍ମୁଖୀନ ରାଜ୍ୟରେ କରିବା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ନିର୍ମାଣ। ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାନବ ତସ୍କରର ସମ୍ମୁଖୀନ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଣତ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 17 ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ 70 ବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ କ'ଣ ସଫଳତା ଘୋଷିତ କରିଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଗଲା 10,000 କୋଟି ଟନ୍ ଓଭର, 15,000 କୋଟି, 23,600 କୋଟି, 30,000 କୋଟି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆ ସରିଛି। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, 23,600 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। 10 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ମିଳିତ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟିକରଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ମୁକ୍ତି। ସମୟ ଦିଆ ସରିଛି। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଜାତୀୟ କୋଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର କେବେ? 2024, 2025, 2027, 2023। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, 2026 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଭାରତର 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁମାନ କେତେ ପ୍ରତିଶତରେ କମ୍ କରିଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଗଲା 6.6%, 6.3%, 5.8%, 7.0%। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର
यार सठिक आंसर ऑप्शन बी 6.3%। आपण मानक पई नेक्स्ट प्रश्न होची भारत 2025-26 वर्ष पई तांकर आर्थिक खातार घट लक्ष्य केते रखिछि। आपण मानक पई ऑप्शन दिया गला वर्तमान 4.8%, 4.5%, 4.4%, 5.0%। आपण मानक पई समय स्टार्ट हेछि। आ यार सठिक आंसर ऑप्शन सी 4.4%। आपण मानक पई परवर्ती प्रश्न रही भारतर आर्थिक खातार ऋण जीडीपी अनुपात केते भितर 2031 मसीहा संपर्क लक्ष्य रही। आपण मानक ऑप्शन दिगला 55%, 50%, 60%, 45%। आपण मानक समय वर्तमान दिगला आउ यार सठिक उत्तर देवाई चेष्टा करूँ। यार सठिक आंसर ऑप्शन बी 50%। परवर्ती प्रश्न बा 23 नंबर प्रश्न आपण मानक रही भारतर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना मुख्यतः कौन। ऑप्शन ए एकमात्र ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र फोन सब्सक्रिप्शन, एक राष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, एक राष्ट्र डेलीवरी सब्सक्रिप्शन। आपण मानक समय दिया होता एबे यार सठिक आंसर होची एकमात्र ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। परवर्ती प्रश्न 24 नंबर प्रश्न होची भारतर आराबड़ी समिट 2025 केउं विषय उपर केंद्रित। आपण मानक ऑप्शन दिगला भारतर अंतर्जातीय संस्थागत भूमिका, पर्यटन विकास, खेल उन्नयन, सूचना प्रजुक्ति नीति। समय स्टार्ट हो जाइछि। यार सठिक आंसर ऑप्शन ए भारतर अंतर्जातीय संस्थागत भूमिका। परवर्ती प्रश्न होची काबुल बा अफगानिस्तान भितर भारत संपूर्ण दूतावास पुनरारंभ करिछि। यह केते वर्ष पर घटिछि। ऑप्शन दिया गला 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। समय स्टार्ट हो जाइछि। यार सठिक आंसर ऑप्शन बी 4 वर्ष। परवर्ती प्रश्न बा 26 नंबर प्रश्न होछि आपण मानक पई इंडिया पाकिस्तान सीस 2025 अनुसार भारत केबे ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करथिला। ऑप्शन ए 6 मई 2025, 7 मई 2025, 8 मई 2025, 10 मई 2025। समय स्टार्ट हो जाइछि। यार सठिक आंसर ऑप्शन बी 7 मई 2025। परवर्ती प्रश्न आपण मानक पई रही 2025 इंडिया सिविल डिफेन्स मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभॉयज केबे आयोजित होइछि। आपण मानक पई ऑप्शन रहिला 7 अप्रैल 2025, 7 मई 2025, 17 मई 2025, 27 मई 2025। आपण मानक पई समय वर्तमान स्टार्ट होला। यार सठिक आंसर ऑप्शन बी 7 मई 2025। परवर्ती प्रश्न केबे भारतर नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 आसी जहाँ खिलाड़ी खेल मानदंड और नियम समूह को संशोधित करिछि। आपण मानक पई ऑप्शन दिया गला 11 जुलाई 2025, 11 अगस्त 2025, 11 सेप्टेम्बर 2025, 11 अक्टोबर 2025। आपण मानक पई समय स्टार्ट हो जाइछि। यार सठिक आंसर ऑप्शन बी 11 अगस्त 2025। परवर्ती प्रश्न आपण मानक पई रही इंडिया जापान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2025 अनुसार क्यों क्षेत्र में भारत और जापान मिलित कार्य करेंगे। आपण मानक पई ऑप्शन दिया गला आर्थिक, परिवहन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपण मानक पई वर्तमान समय दिया गला। यार सठिक आंसर ऑप्शन ए आर्थिक परिवहन। परवर्ती प्रश्न पर दृष्टि आकर्षण करने चाहिए इंडिया एशियन डिफेन्स एक्सरसाइज 2025 केउं शहर आयोजित होब। आपण मानक पई ऑप्शन वर्तमान दिया गला भुवनेश्वर, दिल्ली, बेंगालुरु, मुंबई। यह शेष प्रश्न आपण मानक पई समय वर्तमान दिया गला।
ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଏଇ ଥିଲା 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।